Hey, qué rollo mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy mi gente les tengo un video. ¿Y de qué va a tratar el video? El video de hoy vamos a jugar la Copa América mi gente en este juego móvil que se llama Pro League Soccer. Estas son las selecciones que hay ahorita disponibles, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y está Uruguay y Venezuela. Bueno, vamos a jugar los playoffs a ver quiénes pasan. Yo me voy a ir con México porque pues México de corazón siempre. Tenemos en el equipo, tenemos a Acevedo, a González, tenemos a Sánchez, García, tenemos a Vázquez, Montes, Arteaga, Herrera, Álvarez, Rodríguez, Chávez, Montaño, Antuna. Tenemos a Rodríguez, Vega, Huerta, Jiménez, Romo, Domínguez, Quiñones, Alvarado y López. Los playoffs van a ser Costa Rica contra Nicaragua, Nicaragua contra Costa Rica y México, Jamaica y Jamaica, México. Viene el primer partido que es contra Jamaica. Nosotros tenemos la alineación de un 3, bueno, pero un 1, 4, 3, 3. Esta alineación y está el Chino Huerta, Santiago Jiménez, Quiñones, está Charly Rodríguez, Chávez, Edson Álvarez. Edson Álvarez un poco más tirado a la defensa. Está Johan Vázquez, Arteaga, César Montes, Richard Sánchez. ¿Quién es? No, Jorge Sánchez, perdón. Y Acevedo en la portería. Ahí está el uniforme. Nos vamos. Y arranca el partido. La tiene Chávez. Chávez mete el pase para Jiménez. La tiene Santiago Jiménez. Santiago le pega de ahí. ¡Santiago! ¡Palmas! ¡Palmas para el portero! Vamos a la repetición ahí como la tiene Santiago. Cómo recortas el centro. Le tira un zambombazo que para el portero. Y a saque de arco para Jamaica. Jamaica la pierde. Jamaica. Esa falta. Falta de Lowe. Parte de Jamaica. Se viene el tiro libre de México. México le pegó. Se viene tiro de esquina. Tiro de esquina para México. Se viene el tiro de esquina. A ver si en este cae el gol. La tira, la tira, la tira. Le puede pegar. ¡Se viene! ¡Gol! De Santiago Jiménez. Golazo de México. La tiene Arteaga. Arteaga mete el pase. El pase bombeado para Chino Huerta. El Chino Huerta tiene solo el otro espacio. La tiene y le pega zambombazo. ¿Para dónde el portero? Pero la vuelve a recuperar Edson Álvarez. Se acaba la primera parte. Y México va ganando 1-0 en un tiro de esquina al minuto 42 con gol de Santiago Jiménez. Se viene la segunda parte mi gente. A ver qué rollo, a ver si podemos ganar este primer partido de los playoffs. Se viene Jamaica. La tiene Quiñones. Quiñones mete el pase para Chino Huerta. La tiene el Chino Huerta. El Chino Huerta puede ser su jugada maestra. Le pega al Chino. ¿Qué pasó? La tiene... ¡Le pega! Su revoltijo ahí en el área rival, en el área de Jamaica. La recupera el Chino Huerta. La recupera Edson Álvarez. Le puede pegar Edson de ahí. México la tiene, hace el pase bombeado. Muy buen pase, muy buen pase. Muy buen pase para el Chino Huerta. El Chino Huerta la recupera. La tiene el Chino. El Chino mete el pase ahí. El pase de la muerte. ¡Le pega! ¡Gol! Golazo de Chávez. Golazo de México. El partido ya se pone 2-0 para México. Y se puede poner a más porque ya viene el Chino Huerta. El Chino Huerta mete el pase para Santiago Jiménez. Le pega a Santiago. ¡Gol! Golazo de Santiago Jiménez para sentenciar el encuentro 3-0 con doblete de Santiago. Tiene México, qué pase bombeado para el Chino Huerta. La tiene el Chino se puede ir con su magia. Le pega al Chino. La falló, le pegó horrible. ¿Pero qué hizo el Chino? Le pegó con los botines nuevos, pero no lo sacó de la caja. Está por toda la banda. Viene Huerta la tiene. Mete el pase para Quiñones. Quiñones le puede meter el gol. ¿Para dónde el portero? Se viene un tiro de esquina para México para sentenciar definitivamente más el encuentro. Se viene el tiro de esquina. Se viene el tiro. ¡Gol! Golazo de México, golazo de César Montes.
Qué golazo, increíble, qué partidazo de la selección mexicana. Vaya partidazo en los playoffs de la Copa América. Bueno, mi gente, arrancó muy bien los playoffs, ganando 4-0 a Jamaica. Costa Rica ganó 2-0 a Nicaragua. Difícil que nos remonte Jamaica, difícil que remonte Honduras a Costa Rica. Así que vamos al siguiente encuentro, el partido de vuelta de los playoffs. Arrancamos otra vez con Chino Huerta enfrente con Jiménez, Quiñones, Charlie Rodríguez, Chávez, Álvarez, Vázquez, Montes, Sánchez Arteaga y Acevedo. No hago ningún cambio, creo que los jugadores jugaron muy bien. Ya si veo que alguno acá, pues hago un cambio ya en el partido, ¿no? Así que si viene el partido, vamos de visitante, Jamaica va de local, empezamos. Y arranca el partido con Jamaica de local. Ojo con Jiménez, la tiene Santiago Pinta a ser el goleador de esta Copa América. Santiago Jiménez, que viene revelador, haciendo una muy buena temporada. La recupera México. México está recuperando bastante el balón. Mete el pase bombeado ahí para Quiñones. La puede agarrar Quiñones. La agarra Quiñones. Le quiere pegar Quiñones. Le cae a Santiago. Le pega a Santiago. ¡Gol! Golazo de Santiago Jiménez, absolutamente solo. Le cae el rebote y le mete un zambombazo que cae en gol. Gol para la selección mexicana. El partido se pone muy difícil para Jamaica. Buen pase para Quiñones. La tiene Quiñones, Quiñones le pega, Quiñones. Palmas para el portero, paradón. Solo estaba Quiñones. Podría haber hecho una bombeadita, no le salió. Pero suerte para la próxima, que todavía queda mucho encuentro. Le cae a Huerta, le pega a Huerta. Pega en un jugador. Edson Álvarez le quiere pegar desde ahí. Pega en un jugador, pero le cae a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez se va, Jorge Sánchez. Puede meter el centro, Jorge Sánchez. El partido termina. El primer tiempo con un México bastante superior. Ahí pueden ver los porcentajes de posesión. Bueno, dice que sale que Jamaica tiene más posesión y que México tiene 39. Y me sale pases de Jamaica 22 y 8 nomás de México. Vaya locura de estas estadísticas. ¿Quién se las sacó del culo o qué? ¿Pero quién? O sea, me estás diciendo que 39% de posesión de balón. Bueno, shots, los tiros, pues sí, tenemos 6. No sé qué es esa mamada. Pases, me estás diciendo que llevo 8 pases nada más. Y pases completados 4. No, estoy jugando para la chingada, ¿no? Bueno, vamos con el segundo tiempo, mi gente. Así es. Y arranca el segundo tiempo con un México que va arrasando con un global de 5-0. Aunque las estadísticas digan que no ha jugado casi nada México. Jamaica le pega. Casi termina en gol. Se viene México con Quiñones. La tiene Quiñones, la pierde Quiñones, por lo que haya Chávez. El rebote para Chávez. Le puede pegar Chávez de ahí. Rebote, se viene. La agarra Jamaica. Se acaba el partido. Bueno, mi gente, ganamos el partido de vuelta 1-0. El partido estuvo un poquito más reñido, con un Jamaica que en el segundo tiempo jugó mejor. La primera parte para mí se me hizo que Jamaica no jugó tan bien. Pero aunque las estadísticas dijeran otra cosa, ¿no? El otro partido de Nicaragua contra Costa Rica. Costa Rica arrasó también, ganándole 4-1 a Nicaragua, con un global de, si no estoy mal, 6-1. Entonces, vámonos ya directamente. Final de los playoffs, Costa Rica contra México. Bueno, vamos a ver qué tal este partido. Este partido creo que va a estar más reñido. Arrancamos otra vez el partido porque me ha gustado bastante el tridente de Huerta, Jiménez, Quiñones, Charlie Rodríguez y Chávez más adelante que Álvarez. Álvarez un poquito más tirado a la defensa. Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez, Arteaga y Acevedo en la portería. Vamos de visitantes a este partido. Arranca el partido con Costa Rica de local. Se viene saque de bandas para México. Ya la tiene Arteaga. Arteaga que está haciendo una... Ojo con el pase. El pase que le cae a Jiménez. ¡Le pega! Golazo impresionante del Chino Huerta. Como la agarra de volar, la prende impresionante. ¡Qué golazo de México! Arranca a los 21 minutos con un golazo de México, de Chino Huerta. Arranca ganando México. México presionando bastante en las salidas del Costa Rica.
pero la recupera Edson Álvarez, la tiene Edson. Edson mete bombeado el pase para el Chino Huerta que está haciendo un excelente partido. El Chino que recorta, la tiene el Chino, le pega a un costado, se va esa pelota por no quererla pasar. También estaba absolutamente solo Quiñones por la otra banda. El Chino Huerta que mete el pase bombeado para Jiménez, la tiene Santiago Jiménez, se viene Santiago, Santiago la tiene Santiago, le pegó horrible a esa pelota, parece que le pegó con cariño, le pegó a un peluche. Quiñones que mete el pase para Jiménez, la tiene Santiago, Santiago le quiere pegar desde ahí, desde fuera del área, ¿para dónde el portero? La recupera Costa Rica antes de irse al córner, pero la recupera México, mete el tiro, mete el pase, nada. El partido termina el primer tiempo 1-0 ganando México con gol de Chino Huerta. Empezamos, el partido está bastante reñido, aquí la posesión ya es diferente, ¿no? Con 54% de posesión para México, 46% de posesión para Costa Rica. No sé si Costa Rica ha tenido más pases, pero en lo demás pues México va ganando, ¿no? Ya arranca el segundo tiempo, vámonos. Y arranca el segundo tiempo con un México que viene arrasando. A ver cómo le va en esta Copa Oro, en esta Copa América, porque viene jugando muy bien. Ojo con Jiménez. ¡Qué pase! ¡Cómo le pega! Le pegó impresionante esa pelota, por poquito y se metía, pasó cerca el balón. Se acaba el tiempo ya se acabó. Se viene el partido de vuelta de México contra Costa Rica. Voy a meter a Vega, güey. Voy a meter a Vega por Huerta. Vamos a aventar a Vega un poquito más acá, un poquito más despegado de los delanteros. Y vamos a meter a... Tengo ganas de meter a Antuna, güey. Voy a meter a Antuna. Metemos a Antuna un poquito más despegado también. A ver cómo reacciona así. Dejamos a Jiménez, porque Jiménez creo que va a ser un goleador. Quiñones se va a quedar a la banca y se va a Huerta. Si veo que no funciona muy bien este tridente, cambiamos y metemos otra vez a Huerta y a Quiñones, ¿ok? Arrancamos el partido de vuelta con nosotros de local, ¿ok? Perfecto. Y arranca el partido. Se viene Antuna. Antuna le quiere pegar desde ahí. ¡Antuna! La pelota se va arriba del travesaño. Saque de meta para Costa Rica. Se viene. ¿Pero qué estás haciendo, Alexis? Pareces loco, güey. ¿Por qué levantas la pelota, cabezón? Cabeza de mis huevos. La recupera México. El pase viene para... ¿Para quién? Para Santiago Jiménez. Se viene Santiago, le pega a Jiménez. No puede ser posible, pinche Alexis Vega. ¿Cómo le pegas tan horrible a esa pelota? Por poquito que haya gol de México, pero la pierde y le pega espantoso Alexis Vega, pero ya casi la recupera México otra vez. No, se viene Costa Rica. Pero nadie pasa Arteaga, nadie lo pasa Arteaga. ¡Uy, uy, uy, uy! Portero, sal. No me coman los huevos. Gol de Costa Rica que empata el global 1-1. ¿Cómo puede ser? Y el portero se queda parado como imberbe. ¿Qué pedo con Acevedo? Se viene Alexis Vega. Se acaba el primer tiempo. Definitivamente, miren, lo voy a dejar un ratito más. Y si no me generan un gol de perdida para empatar el pinche partido, para el global 2-1, lo saco a la monda y ya meto a Huerta y meto a Quiñones. ¿Ok? Arranca el partido, México perdiendo 1-0, el global empatado 1-1. Ojito con Alexis Vega, mete este pase bombeado para Jiménez. La tiene Jiménez, se puede ir Jiménez. Jiménez le quiere pegar de ahí, Jiménez le pega. ¿Para dónde el pinche portero? Se viene córner para México, aquí pueden meter el gol del empate. Se viene el córner. La recupera Costa Rica, pero la recupera Edson Álvarez. Le pega a Edson Álvarez de ahí. La pelota bastante desviada. Le pegó horrible. Recupera Arteaga, mete el pase bombeado. ¿Qué pase bombeado para Santiago Jiménez? Se viene Santiago prácticamente solito. Jiménez se viene prácticamente solo. Le pega a Jiménez. El pinche se me está quebrando también. Se me está trabando todo. Le pega. Le pega de ahí, le pega. No. Le pega otra vez. No, viejo, hasta el pinche celular se me trabó todo el hijo de su pinche madre. No jalan. Ni de broma. Metemos a Quiñones y metemos al Chino Huerta para que me solucionen el partido. Vámonos. No, 86 minutos ya, güey. No. No, ¿qué estás haciendo? No. Tú llegas, perfecto. ¡No! ¡Uy! Llega. ¡Uy! Se viene córner. 5 minutos de reposición nomás. No, tenemos que hacer. No, vámonos. Uy, no. A ver.
Hay que meterlo, Santiago, ¿la puede meter, güey? Buenísima, pinche Santiago. Buen gol, buen gol. Se viene esta contra Costa Rica. A ver. No, pero no te mueves, gordo. Pinche panzón, Acevedo, no mames, cabrón. Muévete, pa. Quiñones, esta es tuya, güey. La metes, güey, la metes. No mames, perro, no mames, cabrón. No, pinche cabezón, ¿cómo puede ser que la falles tan culerienta? Saltapa. No. No me digas esta tontería, No puede ser posible que perdamos contra Costa Rica, pa. Huerta, gol, buena. Tenemos que tapar un gol hay que tapar. No mames, cabrón. Lo metes. Chávez, lo metes, güey. Sabes que lo vas a meter, güey. Buenísima. Esta la tapamos. Uy, buenísima. Hay que meter el otro sí o sí. Hay que meterlo sí o sí. Charlie, lo metes, güey. Buenísima, pinche Charlie. Buenísima, pa. Esta la tapamos, güey. Uy, buenísima, pa. Grande, Acevedo. Esta hay que meterla también, La metemos, Álvarez. Confío en ti, güey, ¡buenísima, pa! ¡Buenísima! Pasamos, mi gente, a los pinches grupos. Ya por fin, ahora sí, güey, no mames, cabrón. El grupo A queda Bolivia, Haití, Uruguay, Venezuela. Facilísimo para Uruguay. Este grupo lo tiene que estar primero sí o sí. El grupo B es Brasil, Chile, Honduras, Paraguay. Fácil para Brasil. No sé qué selección tengo aquí. No sé si es la misma que la de verdad. En el grupo C está Canadá, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Este definitivamente creo que también es un grupo difícil. Yo creo que aquí pasa Ecuador y Canadá. Y se viene el grupo D, que no manches, cabrón. Me tocó Argentina, Colombia y Panamá. Viejo, si sufrimos contra Costa Rica, que Costa Rica tiene muy buen equipo, O sea, sin demeritar su gran equipo que tiene y sus grandes jugadores. No manches, Argentina y Colombia van a ser, no sé, el Real Madrid contra mí. Pero vamos a dar lo posible para poder ganar estos partidos, la verdad, muchísimas gracias por llegar hasta acá, si es que llegaron hasta acá. Me ayudarían bastante si un like, si es que les gustó el video. Si es así, espero la segunda parte muy pronto. Y si es primera vez que ven algunos de mis videos, me ayudarían bastante también suscribiéndose al canal. No se van a arrepentir, se van a pasar a toda madre conmigo. Ya lo saben ustedes. Se la lavan. ¡Adiós! As mentioned, Indonesia, who have blown us away in this tournament. They really have the leading goal scorers. 9 players then changed by Indra Shafri. And the only 2 that remain are Komang in defence and a little bit further forwards, Witan Sulaiman. Witan scoring 3 goals in the last edition of this competition, has started every single game so far for Indonesia. That's why everybody else has been relegated to the bench. It's a strong squad. We saw that against the Cambodian side. He has tweaked and tinkered, and it isn't his very first official starting lineup that they started with the Philippines. Players have forced their way into the starting lineup going in to this semi-final. Has been cool, has been calm, been collected as well on the sidelines, and that is why he is in charge of that. Pulls it back. Van Tong with a half chance. In goals, 1 change in the back 3. Long Doi Kwang comes back in. Duk Fu comes back in, as does Tuan Tai, to give them that width in wide areas. Van Kang is out, Xuan Tian is out, so Vo Min Trong comes in, as does Tai Son, who has been fantastic throughout this tournament. But all talk and all eyes will be on number 9, Nguyen Van Tung. He replaces Van Truong, but Van Tung
is their main go-to guy when they go forwards, being a joint top scorer of the competition with 4 goals. We're in for a belter. So it's the winners of Group A, Indonesia, taking on the runners-up of Group B, Vietnam. It's Vietnam in the white strip that get us underway. To say the pitch is looking absolutely magnificent. All those changes made by Trussier, because it was only 48 hours ago that Vietnam did play. It's a really big throw and a free header. What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. He came and arrived late on and buried that header into the corner. What a throw that is. Look at the trajectory, it's so flat, but he just strolled in there unmarked, Komang, and made absolutely no mistake. Dream start for Indonesia. It's his first goal of the tournament, Komang. But what a vitally important goal that could be. Van Tong can drop in between the lines and cause all sorts of problems. Example here, Binh Krong pulls it. Great run from out to in. Bagas Kafa just got caught ball watching, and it allowed Vo Binh Krong to try and pull it back. How about that on the turn from the big man? Not a million miles away. Vietnam getting closer. He scored the opening goal of their campaign, and it was a header. And that was against Laos. He scored with another header here. What a ball whipped in. And just gets a faint glance on it. It goes up and over. Amano Ali in goal, giving him absolutely no chance. Came back on 100%. Straight swaps all round though. No doubt about that as we get going to the second half, and it is the red team of Indonesia kicking from right to left. Launched right in there, the keeper's had a little... Well, we'll have to see the replay. Marcelino just drilled it in. They've had 2 long throws in the game, and they have scored 2 goals, and it is Ferrari. The loose ball. Tafrani! Can you believe it? Can you believe it? 2 goals, and it is Ferrari that has scored this. There's that throw again. Poor goalkeeping to push it back. And the centre-back who's come on at half-time to replace the other centre-back has scored with his calf, just a faint little flick. Perfect start to the second 45 minutes then for Indonesia. Vietnam will throw absolutely everything forward, including the centre-backs. Nguyen got Dang. He carries his run on forwards. Lee Van Do has space in behind. Van Truong checks back. Tang delivers, decent ball as well. Hacked into his own net goal.
And it's the skipper who's put it past his own keeper, risking it all. Trussier took the gamble, brought on Van Kang and brought on Van Truong because he knew against 10 men they can sacrifice another body to push forwards, and it's paid dividends. But Tang is the man that's whacked it in and just delivered it. And actually it's not risking it all, it's Bagas Kafa that puts the ball past his own keeper. Heartbreak for him. Put your left foot through the ball, son. He's tried to hack at it with his right, and because of that and the spin on the ball, it's come off his shin and into the back of the net. Vietnam all square. Ball flicked back in, and it's got stopped and over. And who else but the big man himself, Wen Van Tong. Oh, and there's the glancing header. What a save! Van Tong thought that was in. He's got in front of his man and glanced it into that far post area. Pushed away to safety. Nando Ari, what a save that was. Fingertips. Bit of a flap, and now the volley back in. Marcelino! Was it the last touch cut off the defender Ferrari? Oh, now defender's caught out of position. 5 white shirts forwards. Kong Dent tried to play it on, but just got dispossessed, and that's a brilliant touch. And that's very, very well played from Talfani. And now Fadja at the other end. Fadja checks back inside, waits for support. Fadja goes himself. Brilliant block. Talfani. Pemirsa, ini merupakan susunan pemain dengan formasi dari Persija Jakarta. Tadi baru kapten dari Persija Jakarta bersama wasit Iwan Sukoco tentunya memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Inilah dia kick off babak yang pertama. Cross saja kita lihat pemirsa, semua peluang pertama. Di tepisan yang mahal tadi dari Reki ya, karena sedikit tepisan itu membuat bola mengenai Mistar. Tanpa tepisan itu bola mengarah ke gawang. Ya, betul. Reaksi yang sangat baik dari Reki, kita lihat sontekan yang ini dia dari Ferrari nampaknya, dan berhasil sedikit ditepis oleh Reki Rahayu dan Mulai Mistar. Ya. Kita lihat pemirsa sampai menghantam Ebor tadi di reverse. Terlambat 1 detik saja sangat berbahaya. Aji sudah menusuk di dalam kotak penalti. Ini udah puasa kali ini. Tuh, Wita. Sementara Syahrian Abimanyu. Sebuah crossing pemirsa. Target. Ya, sebenarnya cukup baik arahnya, tapi powernya memang kurang karena tadi Aji kita harus sedikit bergerak ke belakang sehingga membuat power dari bola itu tidak ketemu gitu. Iya, mungkin kalau ini tidak mudah. Jadi kita lihat pemirsa semua peluang Witan Sulaiman. Witan kali ini. Witan kembali kepada Rico. Salah satu permainan segitiga dari Witan, Rico dan Aji. Tapi Reki Rahayu masih berhasil menangkap bola. Iya, ini padahal umpannya sudah sangat baik ya, tandukannya pun sebetulnya sudah sangat baik dan tidak offside ya. Sayang memang tadi tandukan dari Arif ya. Oh, ini ada Rico. Gol! Berikan semangat gol! Inilah dia si Kancil yang memang sukanya mencuri bola. Dan akhirnya di detik-detik terakhir pertandingan usahanya Patriot Candrabaga Kota Bekasi dalam partai klasik, di mana Rico Simanjuntak berhasil menjadikan namanya di papan skor untuk sementara 1-0 Persija Jakarta.
versi barunya jersey putih berada di sebelah kanan. Kick off sudah dilakukan oleh wasit Koco. Akhirnya di detik terakhir pertandingan di saatnya Patriot Candrabaga Kota Bekasi dalam praktek Pasik, di mana Rigo Simanjuntak berhasil menjadikan namanya di papan skor untuk sementara 1-0 Persija Jakarta. Ya, sebenarnya bola itu bukan bola bahaya sebenarnya, tapi karena kesalahan Alfred dalam mengantisipasi bola membuat bola ini menjadi ke arah gawang dan tidak ada pengalaman buat Rico. Rigo Simanjuntak memilih sim ini. Ya, kita lihat bagaimana Andi Tani memang berusaha menutup karena bola tiba-tiba menjadi bola berbahaya dan David hampir bisa menjangkau. Oh, lututnya lagi ya, lututnya kena yang gawang dari Andri Tani. Antara lutut ya. Antara tulang kering itu kan lutut itu. Ya, Dan ini cukup keras tadi ya, terbentur Andri Tani dengan tiang gawang. Tapi pemirsa, ada sebuah tabrakan antara Andri Tani dengan tiang gawang. banyak yang kena ini. Mungkin area bahunya juga kena, lututnya kena, tulang keringnya kena karena benturannya cukup banyak. Beberapa Yang bentuk tadi masih ada pelindungnya, singgungnya di situ. Ya, itu keras sekali tadi pemirsa bagaimana benturan. Karena ketika sedikit lagi aktor juga si David Tani itu bola. Dan ada yang pemirsa sudah keluar dari kotak. Dan sekarang kembali kita lihat pemirsa. Oh, bahaya ini. Ya, sementara buat Anda pemirsa, jangan lewatkan laga seru Manchester City Liverpool di video. Satu waktu pukul 18.30 ya. Jadi langganan paket video Diamond mulai dari 59.000 dan tonton semua pertandingan Premier League dan English Premier League tapi dengan eksekusi Premier League. Kita lihat walaupun bola tidak terdekat, tapi sudut yang dipilih sulit untuk dijangkau. Ini datang di paket kedua pemirsa. Kita kembali lagi sama-sama pesan yang berikut. Iya, Rizwan Lauhin kembali berduet dengan Leo Lelis, didampingi oleh Alta di kiri, Arif Catur di kanan. Dan inilah dia kick off pertandingan babak kedua. Ya, tepat sudah diambil oleh Persebaya Surabaya sebagai tuan rumah. Dalam formasi 4-3-3 di mana di tengah ada Ze Valente, di depan ada So. Ini formasi yang cukup lengkap dari Persebaya. Ya, formasi yang memang diturunkan dari pemirsa cukup lengkap dan juga Alta Balah yang tampil sangat luar biasa di laga terakhir, cepat mendapatkan kesempatan dan juga kepercayaan sebagai pemain ditampilkan di laga ini. Wow, Ze Valente ternyata ikut membantu pertahanan. Dan Hernando hadir di belakang alias sebagai penjaga gawang. Jersinya adalah hijau, jersinya adalah merah. Dan Hernando kembali hadir di belakang. Oh, Dedi kembali. Dedi, masih Dedi. Dan sekarang Paulo Victor. Masih Paulo Victor. Lagi-lagi terpleset pemirsa. Sayang sekali kontrol bola dari Dedi. Dedi Setiawan, comeback. Kali ditepis oleh Teguh Abirudin. Tito Hamzah. Tito lagi, masih Tito. Iya pemirsa. Iya, tandukan yang tidak terlalu keras, tandukan yang tidak terlalu menyulitkan, tapi posisinya benar-benar sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Kita lihat, tandukan yang pelan tapi mematikan. Pelan tapi mematikan, tidak terlalu keras, dan mungkin juga Iqbal juga tidak menduga bola akan jatuh ke depan dia ya. Bola di kanan kepada Dedi Santoso. Dedi Santoso terlihat. Sekarang Ahmad Figo kasih terupas. Ini dia pemirsa peluang yang dimiliki. Ya, Red. Kalau gagal maka Persebaya mendapat double ya.
Jadi suar lain dan Z Valente kosong Z Valente. Johan. Johan. Sekarang Ahmad Figo kasih terupas. Ini dia pemirsa peluang yang dimiliki. Ya. Cerdas sekali dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Pelanggaran terlebih dahulu tampaknya. Ya. Rojok titik putih. Sukar dipercaya. Hernando Hari Sutaryadi berhak mendapatkan Man of the Match di laga ini dengan sebuah penyelamatan di detik terakhir, peluang terakhir, tendangan terakhir. Hernando Hari Sutaryadi, pahlawan dari Persebaya Surabaya adalah kita membuat sebuah kesalahan. Oh iya, dia menendang perut. Iya, Ilham. Hasil di suar lawan dan Z Valente kosong Z Valente. Peluang yang dimiliki. Ya. Luar biasa bagaimana drama yang terjadi di akhir dari pertandingan malam hari ini. Tidak kembali lagi setelah pertama besar yang Gol dari PSB Bandung diciptakan oleh sang raja nomor 1 Kiki.
untuk tidak duduk di panjang Tribun Utara. Sekali lagi mau diperhatikan Tribun Utara yang dekat mengarah, Tribun Utara yang dekat mengarah, mohon diperhatikan keselamatan Anda. Demikian juga dengan teman-teman di Tribun Timur, Tribun Timur juga, sekali lagi. Starting line up yang diberikan oleh Coach Niklas Sapri, adakah kejutan bagi Anda? Ruben? Iya, kan mungkin ya ketika tunggu Dewa United juga kaget karena Egy dipanggil dan kemudian jadi starter di laga ini. Betul, bahwa Indonesia sekarang sedang apa ya, bisa dikatakan dalam fase yang sangat enak nih. Setelah mendapatkan kemenangan di emas SEA Games, runner up juga di AFF Under 23, setelah itu juga lolos kemarin di Piala Asia, dan ini jadi sebuah hal yang patut. Main Kyrgyzstan sudah tahu bahwa Egy akan menjadi sosok yang berbahaya di pertandingan kali ini, jadi bagian serangan bagi kubu Indonesia Meskipun kategori usia, kembali membangun serangan kali ini ke kotak penalti dan hati-hati dan langsung ditangkap oleh Hernando Ari. Sigap dia tadi, Fani. ini dia yang harus kita coba, dan ketika kita gagal mendekati kotak penalti, ya Rahmat Irianto harus memang mencobanya karena Ya. dia punya skill juga. Betul. Syariat, jangan ada buat kotak penalti, sayang sekali melebar tadi. Masih dalam penguasaan para pemain dari Ernest Abilov. Oh, umpan yang sangat berbahaya kali ini. Kita akan lihat. Baik oleh Rizky Ridho. Kita lihat Rizky Ridho setelah jatuh. Kalau lapangan Bogor diberikan berapa kontak, di titik mana dia sering melepaskan. Nah, kembali sebuah peluang melebar, dan Lalu lemah, bagaimana tadi sebulan yang dapatkan oleh Taufani. Ya, buat peluang
Dan coba dilakukan oleh kubu Indonesia. Coba untuk masuk terus tapi tadi gagal Bintan. Dan justru melakukan pelanggaran. Jadi sekalinya kita lihat Bintan dalam melakukan dribbling ya, mendapatkan bola. Harus berani dan coba ya. Ya kalau memang jadi pemain yang diplot untuk dalam tanda kutip sendirian ini tidak mudah di West karena semua beban berada di dia dan pasti yang mendapatkan bola harus dimanfaatkan dengan baik. Mereka persisnya ada di daerah pertahanan. Iya betul. Harus berani lebih dekat. Bagaimanapun juga kami punya skill, punya kemampuan untuk menggiring bola, mengarahkan bola mendekati kotak penalti lawan. Ya. Tapi mereka mengintip kesalahan operan pemain kita. Ya ini dia yang salah satunya kita lihat. Ya. Lihat sesal tadi dari wajah Maksat Ali Gulo mendapatkan peluang karena dia terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusi. Yang bagus tuh juga. Ya ini alur penyerang ya. Iya. Si Romi kita lihat itu masuk daerah kotak penalti rapat sekali ya, ditempel dengan kita. Egy memberikan passing kali ini dan akan terjadi tadi dan sebuah pelanggaran. Hasil untuk menjangkau bola tadi Ramai. Berkurang kelas ya ini. Semoga Ramai juga tidak mengalami cedera. Iya. Kita lihat ada comeback itu umpan yang sangat tajam dari Egy. Sulit. Ya, mau tidak mau harus terjadi tabrakan tadi. Dan bagi Ramai juga tadi dia langsung menarik kakinya yang menjulur ke depan ya. Untungnya Bagi Indonesia langsung kotak penalti kali ini. Kita lihat itu bola wilayah kiper ya. Iya. Lagi dasar back sulit untuk mengontrol tadi ketika berada di posisi seperti itu. Lagi kedua pemain ini pastinya yang satu ingin mencetak gol, satu ingin menyelamatkan, jadi tidak mau sering terjadi tabrakan seperti ini. Langsung ke depan. Oh bahaya kali ini dan sayang sekali. Dan kita lihat tadi karena di dalam yang sangat berbahaya ini. Ya, ini salah satu senjata Indonesia. Betul. Ahmad Irianto langsung kotak penalti. Yang sekali berhasil dia coba. Ya. Tampaknya tadi dilakukan tapi gagal. Kita lihat tadi diaman yang salah dilakukan oleh Adilay. Mungkin kaki kiri Egy lebih dasar. Iya betul. Coba untuk menembus kali ini Ramai. Kita depan baik sekali kembali lagi ke Ramai Rumake. Coba masuk Ramai. Coba untuk masuk sekarang. Oh baik sekali. Individu yang sangat brilian. Dilakukan oleh Ramai Rumake. Harus berani lebih dekat. Siliwangi Stadium can hold up to 25,000 at full capacity. Not quite that many here in attendance. Stadium used and belonging to the Siliwangi Regional Military Commando. The stadium that is used by Persib Bandung at times. We do play a number of different stadiums in the region. Young Bola with the first chance of the game here. Coits picking the ball off on the edge of the penalty area. Koller
has a swing at it. Can't quite generate enough power to really test the goalkeeper Made Wirawan, 41-year-old, in between the sticks for the Persib All-Stars. Former national team player as well, Wirawan. Schmelzer. Ball forward. To turn. Down the line, Odonkor. Can he get there? He's going to give it a go. Takes out one of the sideboards in the process, much to the delight of the fans here. Well, this game, this occasion, all about having a good time and building that relationship between the two countries. It's great to see so many smiles on so many faces already. Persib to venture forward here. Here's Zenaria. 12 goals at international level for Indonesia. Persib number 96. His brother Yandi Munawar, still a professional for Persib as we speak. So Persib Bandung runs through the family there. Here's Tanko. Petrovic lays it off. Ibrahim Tanko once more, then the ball out wide. Early crossing. Kola will always be the target. The deliveries into the box, of course. Marcel Schmelzer picks up the ball, but then finds himself stuck in the mud there. Tantan was a professional all the way up until 2020, so probably one of the fitter players inside the... Persib All-Stars lineup. Hanging up his boots just 3 years ago. Taken quickly, finds its way to Nandan Kulnedi on the left wing. Just can't get quite enough curl on that left-footed cross. It's a lot of play for a BVB. Goal kick. Nandan Kulnedi was a player for Persib back in the 90s. Given away cheaply here. Able to recover. Kevin Grosskreutz now to Schmelzer. Now to Donkor, but not on the money that time. It's Persib on forward once again. Attempted a cheeky little through ball there by Sutiono Lamzo. The big Scot seems to still have some fuel in the tank, even if he struggled to stay on his feet there at the end. Paul Lamberts. The Glaswegian central defence. Spent a year with BVB after making the move from Motherwell in 1996. And here now for Tanko. Great save. Fantastic stop there by Made Wirawan.
out of the World Cup just once in their history. Well, they would have won goalkeeper at the time. It's a great atmosphere. Fans really playing their part here. As mentioned, Indonesia, who have blown us away in this tournament. They really have the leading goal scorers. 9 players then changed by Indra Shafri. And the only 2 that remain are Komang in defence and a little bit further forwards, Witan Sulaiman. Witan scoring 3 goals in the last edition of this competition, has started every single game so far for Indonesia. That's why everybody else has been relegated to the bench. It's a strong squad. We saw that against the Cambodian side. He has tweaked and tinkered, and it isn't his very first official starting lineup that they started with the Philippines. Players have forced their way into the starting lineup going in to this semi-final. Has been cool, has been calm, been collected as well on the sidelines, and that is why he is in charge of that. Pulls it back. Van Tong with a half chance. In goals, 1 change in the back 3. Long Doi Kwang comes back in. Duk Fu comes back in, as does Tuan Tai, to give them that width in wide areas. Van Kang is out, Xuan Tian is out, so Vo Min Trong comes in, as does Tai Son, who has been fantastic throughout this tournament. But all talk and all eyes will be on number 9, Nguyen Van Tung. He replaces Van Truong, but Van Tung is their main go-to guy when they go forwards, being a joint top scorer of the competition with 4 goals. We're in for a belter. So it's the winners of Group A, Indonesia, taking on the runners-up of Group B, Vietnam. It's Vietnam in the white strip that get us underway. Say the pitch is looking absolutely magnificent. Almost changes made by Trussier, because it was only 48 hours ago that Vietnam did play. It's a really big throw. What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. He came and arrived late on and buried that header into the corner. What a throw that is. Look at the trajectory, it's so flat, but he just strolled in there unmarked, Komang, and made absolutely no mistake. Dream start for Indonesia. It's his first goal of the tournament, Komang. But what a vitally important goal that could be. When Van Tong could drop in between the lines and cause all sorts of problems. Example here. Bin Trong pulls it. Great run from out to in. Agus Kaffa just got caught ball watching, and it allowed Vo Min Trong to try and pull it back. How about that on the turn from the big man? Not a million miles away. Vietnam getting closer. He scored the opening goal of their campaign, and it was a header.
And that was against Lau. He scored with another header here. What a ball whipped in. And just gets a faint glance on it. It goes up and over. Amano Ari in goal, giving him absolutely no chance. Game back on 100%. Straight swaps all round though. Doubt about that as we get going to the second half, and it is the red team of Indonesia kicking from right to left. Ball's right in there, the keeper's had a little... Well, we'll have to see the replay. Marcelino just drilled it in. They've had 2 long throws in the game and they have scored 2 goals, and it is Ferrari. The loose ball. Taufani! Can you believe it? Can you believe it? 2 goals, and it is Ferrari that has scored this. There's that throw again. Poor goalkeeping to push it back. And the centre-back who's come on at half-time to replace the other centre-back has scored with his calf, just a faint little flick. Perfect start to the second 45 minutes then for Indonesia. Vietnam will throw absolutely everything forward, including the centre-backs. Wing got Tang. He carries his run on forwards. Lee Van Do has space in behind. Van Truong checks back. Tang delivers, decent ball as well. Hacked into his own net goal. And it's the skipper who's put it past his own keeper, Rizky Ridho. Trussier took the gamble, brought on Van Kang and brought on Van Truong, because he knew against 10 men they can sacrifice another body to push forwards, and it's paid dividends. But Tang is the man that's whacked it in and just delivered it. And actually it's not Rizky Ridho, it's Bagas Kafa that puts the ball past his own keeper. Heartbreak for him. Put your left foot through the ball, son. He's tried to hack at it with his right, and because of that and the spin on the ball, it's come off his shin and into the back of the net. Vietnam all square. Ball flipped back in, and it's got to stop and over. And who else but the big man himself, Wen Van Ton. Oh, and there's the glancing header. What a save! Van Ton thought that was in. He's got in front of his man and glanced it into that far post area. Pushed away to safety. Nando Ari, what a save that was. Fingertips. Bit of a flap, and now the volley back in. Marcelino! Was it the last touch cut off the defender Ferrari? And now defenders caught out of position, 5 white shirts forwards. Kong Dent tried to play it on, but just got dispossessed, and that's a brilliant touch. And that's very, very well played from Taufani. And now Fajar at the other end. Fajar checks back inside, waits for support. Fajar goes himself. Brilliant block. Taufani. Who have blown us away in this tournament. They really have, the leading goal scorers. 9 players then changed by Indra Shafri.
And the only two that remain are Komang in defence and a little bit Witan scoring 3 goals in the last edition of this competition. Has started every single game so far for Indonesia. It's a really big throw. What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. He came and arrived late on and buried that header into the corner. What a throw that is. Look at the trajectory. It's so flat. Pulls it back. That's on with a half chance. Start for Indonesia. It's his first goal of the tournament, Komang. But what a vitally important goal that could be. Could drop in between the lines and cause all sorts of problems. Example here, Big Throng. Great run from out to in. Angus Cafford just got caught ball watching, and it allowed Big Throng to try and pull it back. How about that on the turn from the big man? Not a million miles away. Vietnam getting closer. No doubt about that as we get going for the second half, and it is the red team. He scored the opening goal of their campaign, and it was a header, and that was against Laos. He scored with another header here. What a ball whipped in. He gets in front of Rizky Ridho and just gets a faint glance on it. It goes up and over. Amano Ari in goal, giving him absolutely no chance. Came back on 100%. Right in there, the keeper's had a little. Well, we'll have to see the replay. Marcelino just drilled it in. They've had 2 long throws in the game and they have scored 2 goals, and it is Ferrari that has scored this. There's that throw again. Poor goalkeeping to push it back into play. Marcelino drills it goal-bound, and the centre-back who's come on at half-time to replace the other centre-back has scored with his calf, just a faint little flick. Perfect start to the second 45 minutes then for Indonesia. Got Dang. He carries his run on forwards. Lee Van Do. Space in behind. Van Truong. Checks back. Trussier took the gamble, brought on Van Kang and brought on Van Truong because he knew against 10 men. But Tang is the man that's whacked it in and just delivered it. He puts the ball past his own keeper. Heartbreak for him. Put your left foot through the ball, son. He's tried to hack at it with his right, and because of that and the spin on the ball, it's come off his shin and into the back of the net.
Vietnam, all square. Oh, there's the glancing header, what a save! Van Tuck thought that was in. He's got in front of his man and glanced it into that far post area. Pushed away to safety. Fernando Ari, what a save that was. Fingertips. Difficult to see if it was creeping in or not. You'll see from this sort of angle though. Oh, it is, it's creeping in. Oh, now, defender's got out of position, 5 white shirts forwards. Content trying to play it on, but just got dispossessed, and that's a brilliant touch. And that's very, very well played from Talfani. And now Fadja at the other end. Fadja checks back inside, waits for support. Fadja goes himself. Brilliant block. Talfani picks up the loose ball. Talfani! Can you believe it? Can you believe it? But Dang delivers decent ball as well. And into his own net goal. Vietnam. Unbelievable. Absolutely unbelievable. Three minutes left on the clock. Against the 10 men of Indonesia. It looked like nothing was going on. They blocked the shot. Talfani had all the space closed down and somehow chops it back through the legs of the defender and across. Quan Van Tuan in goal to score. And almost with the last kick of the game, Indonesia take the lead. Everyone will just be pushed forwards now. It was 5 minutes 50 seconds, 6 minutes into stoppage time. The question. Mandoari down to his left. Xuan Tien trying to find that bottom corner. Well, we said there'd be more drama left in this one, and there certainly has been. Irfan, they've won the corner. Bagas looked to fire it across goal rather than keep it in the corner. As mentioned, Indonesia, who have blown us away in this tournament. They really have the leading goal scorers. 9 players then changed by Indra Shafri. And the only 2 that remain are Komang in defence and a little bit further forward. In 3 goals in the last edition of this competition, has started every single game so far for Indonesia. That's why everybody else has been relegated to the bench. It's a strong squad. We saw that against the Cambodian side. He has tweaked and tinkered, and it isn't his very first official starting lineup that they started with the Philippines. Players have forced their way into the starting lineup going in. Has been cool, has been calm, been collected as well on the sidelines, and that is why he is in charge of that Indonesian side. As for Philip Trussier, he turns around, he makes 6 changes. Guam remain in goals, 1 change in the back 3. Long Doi Kwang comes back in. Duk Fu comes back in, as does Tuan Tai, to give them that width in wide areas. Van Kang is out, Xuan Tien is out, so Vo Min Trong comes in, as does Tai Son. Looks really big throw and a free header!
What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. Go forwards, being a joint top scorer of the competition with 4 goals. We're in for a belter. So it's the winners of Group A, Indonesia, taking on the runners-up of Group B, Vietnam. It's Vietnam in the white strip that get us underway. Say the pitch is looking absolutely magnificent. Almost changes made by Trussier, because it was only 48 hours ago that Vietnam did play against Thailand. Indonesia had an extra day's rest, but a lot of the players were rested for that last game. Strong in the challenge and the tackle. Mazahan plays over in Japan, of course. Tamahan coming all the way across. He'll be the one that will launch this one in. He came and arrived late on and buried that header into the corner. What a throw that is. Look at the trajectory, it's so flat, but he just strolled in there, unmarked, Komang, and made absolutely no mistake. Start for Indonesia. It's his first goal of the tournament, Komang. But what a vitally important goal that could be. Van Kong could drop in between the lines and cause all sorts of problems. Example here. Phantom with a half chance. In front, pulls it back. Great run from out to in. Bagas Kaffa just got caught ball watching, and it allowed Foam in front to try and pull it back. How about that on the turn? Vietnam getting closer. Ball flipped back in, and it's bounced up and over. And who else but the big man himself, Glenn Banton. He scored the opening goal of their campaign, and it was a header. And that was against Laos. He scored with another header here. What a ball whipped in. He gets in front of Rizky Ridho and just gets a faint glance on it. It goes up and over. Amano Ali in goal, giving him absolutely no chance. Came back on 100%. Swaps all round though. No doubt about that. As we get going in the second half, and it is the really big throw. What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. Was it the last touch come off the defender, Ferrari? Well, we'll have to see the replay.
that has scored this. There's that throw again. Poor goalkeeping to push it back. And the centre-back who's come on at half-time to replace the other centre-back has scored with his calf, just a faint little flick. Perfect start to the second 45 minutes then for Indonesia. Vietnam will throw absolutely everything forward, including the centre-backs. Weng got Tang. He carries his run on forwards. Lee Van Do has space in behind. Van Trong checks back. Got Tang, delivers decent ball as well. Back into his own net goal. And it's the skipper who's put it past his... Trussier took the gamble, brought on Van Kang and brought on Van Truong because he knew against 10 men they can sacrifice another body to push forwards, and it's paid dividends. But Tang is the man that's whacked it in and just delivered it. That puts the ball past his own keeper. Heartbreak for him. Put your left foot through the ball, son. He's tried to hack at it with his right, and because of that and the spin on the ball, it's come off his shin and into the back of the net. Ini saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Maruf Erumi. Beberapa saat lagi Kim Do-young dari Korea meniup tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tendangan awalan baru saja tadi dilakukan pemain Indonesia. Antara timnas Indonesia akan kita lihat di posisi ini bagaimana juga banyak sekali pemain dengan karakter bertahan yang diturunkan. Ya, dua perubahan pemain dilakukan, masuknya Bambang Teguh dan juga Oki Caraka sebagai satu lana. Ya, ini yang tadi sempat kita bahas juga, apakah memang menggunakan 5-3-2 atau kemudian menggunakan 3-5-2 dengan sedikit mendorong Arhan dan kemudian Rio sedikit depan dengan menempatkan 3 pemain murni bertahan, yaitu Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian dengan Komang Teguh secara bersamaan. Elkan Bagot tadi hampir saja melakukan kesalahan. Dengan caranya membuka pertahanan dari tim berbahaya. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy, bisa jadi para kendala yang sangat dikenal. Lakukan sudah langsung menuju kotak penalti. Pertandingan dengan level yang lebih tinggi. Oh, umpan yang sangat tajam kosong. Bagaimana skema yang sangat cantik. Benar-benar sangat cantik. Namun sayang, terlihat bagaimana Presiden Indonesia yang hadir langsung, Bapak Joko Widodo, ke satu pemain tadi yang terlambat naik. Ya, keputusan switch di Championship belum sama sekali turun, Bu Maruf. Iya, menurut saya juga memang dia harus menunjukkan dulu ya, membuktikan bagaimana kemampuan dia dan sangat berbahaya dan shooting langsung pas untuk kiper tadi. Peluang yang sangat terbuka. Kembali Indonesia, duet keluar, angkat langsung kotak penalti. Umpan yang tidak terlalu baik, nampaknya menyentuh badan dari pemain. Belum pelanggaran tadi dari Oki Caraka. Oki Caraka ada pelanggaran. Iya. Kita lihat di sini. Nah, sayang sekali memang tentu kita harapkan juga menjadi lebih baik lagi dan bisa mencatatkan clean sheet juga menjadi catatan yang baik. Akan Pratama tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya. Elkan di tinggi penjaga gawang Ustaz dan kembali benar-benar ada tembok penghalang yang sulit tadi menghalangi Rafael strike 2 kali di blok para pemain dari sangat penuh, Bu Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam yang tidak bisa. Wah, sangat baik masuk Ferdinand, masih masuk sangat cepat, membawa di kotak penalti, masih Marcelino, angkat masuknya atau cutback kepada Rafael strike, tapi benar-benar sangat menumpuk dan sangat rapat. Shooting Evan Diego dan gol! Alhamdulillah, sebuah
Utrecht. Dia mampu menaklukkan penjaga gawang Ruslan Ahadia dengan mengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia. Ini sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan. Kombinasi strategi yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat bagaimana Ivan melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Indonesia, unggul 1-0. Gol kedua yang dilesakkan oleh Ivan selama bersama dengan timnas Under-23. Iya, tentu saja Ivan Yener cukup berpengalaman, khususnya sudah berpengalaman tampil di timnas senior. Sudah tinggi datangnya, berbahaya. Ini sebuah gol yang sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan. Kombinasi strategi. Kita lihat bagaimana melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Indonesia. Nasional ada Ivan Yener. Oh, pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh Ilyas Cheriev terhadap Arhan Pratama. Ilyas Cheriev yang akan dipandu kembali oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Marwan Erudi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Masih Arhan pertama, umpan langsung Rafael strike. Masih strike di kotak penalti. Apakah mampu melakukan strike? Berliku-liku banyak dari pemain dari Iran. Terlalu lama berputar syuting langsung. Gagal kita lihat. Coba dikejar oleh Samamed. Belum keluar, hati-hati Indonesia. Masih Samamed. Dipatahkan oleh Elkan Bagot. Kini kembali bisa melakukan tekanan lewat Ivan Yener. Tekanan tempati oleh Ilham Rio Fahmi. Marcelino Ferdinand. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk menguasai. Yener langsung ke depan, umpan terobosan sangat baik Ilham Rio Fahmi. Umpan langsung masuk kepada Hoki Carakan. Sayang, umpan dari Rio Fahmi mampu diantisipasi dan dibaca dengan sangat-sangat baik oleh lini belakang dari Maroc. Lihat bagaimana umpan yang diberikan sangat matang, sangat akurat, dan kemudian sundulan begitu leluasa Rio tadi dalam sekarang. Berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kotak penalti. Harus apa yang terjadi? Ketegangan luar biasa. Langsung menuju gawang, berbahaya. Sungguh sangat disayangkan bagaimana skema yang sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Pertandingan dengan level yang lebih tinggi. Ada satu pemain tadi yang terlambat naik. Keputusan switch di Championship. Dan memulai kick off pertandingan. Ada gerakan dari Rivat pada Zamesi. Rivat berpindah bola cukup baik. Dendi Sulistiawan berikan bola kepada Krislan. Kembali kepada Dendi. Ada Krislan. Kembali lagi Ginanjar. Dua crossing setengah shooting yang dilepaskan tadi oleh Ginanjar Wahyu. Ya, Samuel. Dia hanya akurasi umpan saja yang tapi belum mampu untuk mengkreativitaskan di sepertiga pertahanan dari Bayangkara ya Renzo ya. Ya. Oh, ini dia. Anda lihat pemirsa, ini adalah gol pertama, gol pecah telur. David ancang-ancang. David melihat siapa pemain yang bisa dia tuju. Ada Krislan. Iya, percobaan David 2 kali dalam melakukan crossing dan sekarang sangat akurat, tapi sayang Krislan sehingga dengan mudah ditangkap oleh Julian Garcia. Lakukan saja. Ada ruang tembak. Krislan. Keras sekali shooting yang dilepaskan.
inilah ya refleks dari seorang kiper. Anda lihat bagaimana tadi dia tahu tuh tiang ada di mana. Walaupun sebenarnya sudah out possession dia. Ya. Target kali ini. Ahmad Najem berpindah bola kali ini ke sektor sebelah kanan, melihat bagaimana bola diarahkan ke tiang jauh dan ada gol. Yang membuat skor menjadi 0-2. Dan sabar sekali para pemain dari Arema bermainkan bola dengan sebuah kerjasama segitiga yang mereka terus lakukan. Gustavo, ya Anda lihat ya permainan segitiga terus dimain. Itu jadi pantulan dan sekarang Gustavo. Di zaman sekarang ada Lucero. Juga dalam posisi yang free. Belum selesai dia serangan berikutnya. Mati Mayer, ini dia. Bagus sebenarnya. Ya bagus sebenarnya ya bagaimana passing yang diberikan tadi oleh Mati Mayer. Lagi sama Mati. Anda lihat crossing ketiga kali sangat baik. Sunduk. Ya Samuel. Oh, Dendi, sebuah kesalahan tadi. Panas sebagai belum. Kita lihat ya bagaimana putaran bola ke dalam dan tandukan yang dilakukan Ihsan masih menyamping. Ya, Samuel. Langsung saja. Oh, Mati Mayer, Najem. Sekarang mereka mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 0-2. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut. Betul. Ketika Samuel memberikan back pass dan malah Saifulnya lagi ada di atas. Mati Mayer kali ini, Mati Mayer kasih bola kepada atau Bayangkara. Anda lihat bagaimana penyelamatan satu tangan dari cara bola dikuasai oleh David Maulana. David Maulana kepada hari ini memang Julian Garcia seakan-akan hari ini memang harinya Julian Garcia. Iya, terlihat Dengan permainan yang dimiliki. Ya bagus sebenarnya ya bagaimana passing yang diberikan tadi oleh Mati Mayer kepada Argi. Ya Samuel. kita lihat ya bagaimana putaran bola ke dalam dan tandukan yang dilakukan Ihsan masih menyamping. Ya Samuel. Oh, Dendi, sebuah kesalahan tadi. Dendi dan Anda saksikan. Ini dia. Oh, Oh, Mati Mayer, Najem. sekali Rafli jadi pantulan dan sekarang Gustavo. Di zaman sekarang ada Lucero. Ya, Samuel. Bagaimana penyelamatan crossing kali ini kembali sangat baik. Iya. Mati Mayer kali ini, Mati Mayer kasih bola kepada Mati, sebuah kesalahan tadi. Mati Mayer, Najem. Argi sekarang datang kepada David Maulana, berikan kepada Krislan. Anda lihat crossing ketiga dari David Maulana yang kembali sangat baik. Mati Mayer, ini dia. Bagus sebenarnya. Ya bagus sebenarnya bagaimana passing yang diberikan tadi oleh Mati Mayer kepada Argi. Kita lihat ya bagaimana putaran bola ke dalam dan tandukan yang dilakukan Ihsan masih menyamping. Mati Mayer, ini dia. Bagus sebenarnya. Atau Bayangkara. Anda lihat bagaimana penyelamatan. Free header. Anda paling shooting dari luar. Juga dalam posisi yang free. Selesai dia berserangan berikutnya. Hari ini memang harinya Julian Garcia. Iya, terlihat Dengan permainan yang dimiliki. Ketika Samuel memberikan back pass dan malah Saifulnya lagi ada di atas tadi. Skor menjadi 0-2.
mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 0-2. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.